Bonsoir tout le monde, nous sommes sur la chaîne Apprenons le français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مساءكم سعيد. نحن على قناة لنتعلم الفرنسية. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va parler des légumes et des fruits. اليوم سوف نتحدث بإذن الله عن الخضر والفواكه. Commençons. لنبدأ على بركة الله. On commence par les légumes. الخضر. La carotte. الجزر. L'oignon. البصل. L'aubergine. باذنجان. Le navet. اللفت. La pomme de terre. البطاطا. La courgette. الكوسة أو ما يسمى بالدارجة الجزائرية جيوات. Je répète encore une fois. أعيد مرة أخرى. La carotte الجزر. L'oignon البصل. لا نقول l'oignon ولكن نقول l'oignon. أو إي في هذه الكلمة تنطق على غير العادة أو. l'oignon البصل. l'aubergine باذنجان. le navet اللفت. la pomme de terre البطاطا et la courgette الكوسة. On continue avec les légumes. نواصل مع الخضر. Le poivre. le poivre الفلفل. la fève. la fève الفول. l'olive الزيتون. l'olive. l'artichaut. l'artichaut الخرشف. l'ail. l'ail الثوم. هذه الكلمة تنطق آي. le L ne se prononce pas. حرف ال L لا ينطق. لا نقول L ولكن نقول l'ail. l'ail الثوم. la salade. la salade السلطة. On a terminé avec les légumes fréquents. On passe maintenant aux céréales. les céréales. الحبوب. le blé. le blé القمح. l'ogre. l'ogre الشعير. le pois chiche. le pois chiche الحمص. le riz. le riz الأرز. le Z ne se prononce pas. حرف Z لا ينطق في هذه الكلمة. لا نقول le riz ولكن نقول le riz. le riz الأرز. l'haricot. l'haricot الفاصولياء. le T ne se prononce pas. le T ne se prononce pas. Donc on dit l'haricot. On ne dit pas l'haricote. C'est faux. لا نقول l'haricote ولكن نقول l'haricot. حرف التي لا ينطق. l'haricot الفاصولياء. les lentilles. les lentilles. les lentilles. les lentilles هو العدس. Et enfin le pois. le pois الجلبة. On a terminé avec les légumes et les céréales. On passe maintenant aux fruits. les fruits. الفواكه. la pomme. la pomme التفاح. Ensuite la poire. la poire الإيجاس.
Encore. La banane. La banane. Le mouse. La pêche. La pêche. الخوخ. L'orange. L'orange. البرتقال. Enfin, la mandarine. La mandarine. اليوسفية. On continue avec les fruits. L'abricot. L'abricot. المشمش. Encore. La figue. La figue. التين. Le raisin. Le raisin. العنب. La fraise. La fraise. الفراولة. La cerise. La cerise. الكرز. La framboise. La framboise. التوت. Oui, on continue toujours avec les fruits. L'ananas. 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 Ensuite, les dattes. Les dattes. التمر. Encore. La pastèque. La pastèque. البطيخ أو ما يسمى بالدارجة الجزائرية الدلاع. Encore. Le melon. Le melon. البطيخ الأصفر. Le citron. Le citron. الليمون. Et enfin, la grenade. La grenade. الرمان.